Hello family members, Aromula channel de welcome back to apna sob manuge. To jido kila zu gole do jido ekta important message ase apnan dikhina thakibo pare hunin thakibo pare olibi kumba bra share kuri dibe goina request kura karne moi share kuri ase jido karne jido Kerala la message ase to apnan last tak side dibe tai ki ko ase jido last tak huni dibe aro side dibe goina apnan ke request kura ase तो पिछले तेरे नुकरा किधे ताला दिखाई दो दे साइड आगे और नूतन मानो तो सब्सक्राइब कर देवो कि ना अपने के रुक साइड दिवे तो साइड सभी लास्ट तक साइड दिवे हुनी सभी दे मैसेज तो जो हेलो মই लगाना মই कोनिया कासे মই केरला ब्रा कोई ऐसे अच्छा মই कोवले मन हदो नागा मानो के कोवले मन हदो इतु थाकिसे कि कुन इटिया केरला दे आए बोले ऐसे नाही के ना थाका कुन आए बोले ऐसे नाहा आगे दे अपनी लगा डॉक्यूमेंट्स क्लियर কৰি লবি কমপ্লিট একদম ওকে वर्क কৰি লবি বনাই কেনে ইটু বিছেদে আইবি কেরালারে আপনি লাগা আধার কার্ড খান ডকুমেন্টস কি আছে ইটু রেডি নহয় কেনা বাহারে ইফলে না বেরাবি দেই কেরালা ফলে না আইবি আৰু আপনি লাগা নিজৰ লাগা আমা বাবা খান বি কো বাবা আমা খান কি বি কো কথা আছে ইটু আপনি লাগা বাচ্চা যদি বাহারে পঠাওলে আছে কেরালা কি পঠাওলে আছে যদি কইলে মানে फाल बा समझाई ना पता भी फाल बा कथा कोई ना पता भी अपनी बच्चा के डॉक्यूमेंट्स क्लियर है ना नहीं तो फाल बसा भी 18 इयर्स पार हो ना नहीं तो फाल बसा भी और जाएगा ना पहुंची के ना सोसाइटी पिछाड़ी लोबी दे सोसाइटी तो रजिस्ट्रेट कोई लोबी दे कोई ना फाल बा कोई लोबी न जागे दे ये दे साबे मान के किले तो कोई ऐसे बोले सोसाइटी भी न बिचारे और रजिस्ट्रेट कुरा मानु भी নহয় ना बिशी फाक আছে रजिस्ट्रेट नगरा खान भी पीछे दे इतु कोइसे कोइ ना कुन ब्राबे बिया प्रॉब्लम নাই आमागान इतु रजिस्ट्रेट नगरा लगा मानु लगा रिस्पांसिबिलिटी नागा वेलफेयर सोसाइटी केरला ब्रा मान लोब ना पाइबो अपनाला रिस्पांसिबिलिटी आमागान ना लोब दे যদি আপনি रजिस्ट्रेट करि केना নাই कोइसे कोले माने अपनी रजिस्ट्रेट कोई लबी आईबी केरला पंची भी सोसाइटी बिचारे भी মই আছে মগে কল করবি মই কোনিয়া কাছে WhatsApp গ্রুপ তে থাকিব তাতে হেডিং তে এটো এডমিন তে থাকিব মই বি লিডার একটা তে থাকিব পৰা মইকে কবলে শরম আছে মইকে কবলে না পারে গলিবি তাতে এডমিন খান গ্রুপ লিডার্স খান কিমান আছে এটো গ্রুপ তে চাই কেনা আপনি ফোন করি না রেজিস্ট্রেট করবিলা কথা কবি আৰু নাগা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তে রেজিস্ট্রেট করবিলা লাগা তো বেশি বি না 300 আছে আপনি রেজিস্ট্রেট করবিলা না इतु रजिस्ट्रेट किनेका करबले আছে করি কলি তো আপনান মগে ফোন করবি তো অনলাইন থ্রু পাবি মই আপনি কে রেজিস্ট্রেট করব পারব বেশি ভাগ মানুহন আইগেনা মাথা লুকাইগেনা নাগা সোসাইটি লগত রেজিস্ট্রেট নকরিগেনা লুকাইগেনা থাকান পিছে আছে তাই খান লাগা রেসপন্সিবিলিটি আমান না লব বিলো 18 ইয়ার্স খান কিবা প্রবলেম হই আছে সোসাইটি লা নাম বিয়া করি না সোসাইটি কে ইনভলভ নহইগেনা কিবা একটা প্রবলেম ইস্যু ওলাইছে বলে টোটালি আপনা না रिस्पांसिबिलिटी अमान न लोबो निजो ला रिस्पांसिबिलिटी निजो लोबी यदे केरला दे बिशी भाग लैंग्वेज इश्यू আছে মখান কে তাখান কেরালা কথা বা কই আপনি হিন্দি বা কই তাখান আপনি হিন্দি বা इंग्लिश বা কই তাখান তো তাহলা কথা বাতেরে না জানে ফালবে তা হিন্দি জানা भी ফালবে भी না জানে इंग्लिश भी फालबे भी ना जाने কিন্তু আমান কি কই আছে इंग्लिश তো তাহান বুঝিবো হলিবি তাইখান ব্রা জুপাপ তেরাওলে না পারা একটা ইনিকা ল্যাঙ্গুয়েজ সরকা भी बिशी इश्यू আছে तो इतु गाने कोई दिया से केरला दे नाहा आगे दे फाब स्टडी करी के ना आबे याते बिशी मानु আছে कि फैमिली আছে कोई के ना बुई আছে माइकी मोटा बुईबो एके लरे पीछे दे पुलिस केरला पुलिस बा अपनी जुन लगा फैमिली मैरिज सर्टिफिकेट को एक बात हमदे मैरिज सर्टिफिकेट तो নাই तो अमा खान की इने लव मैरिज हो जाए नागालैंड दे तो अमान सर्टिफिकेट तो भी को कामी নাই मान गिरो नागालैंड दे तो किंतु याते तो इंडियन कस्टमरी लो ठीक है चली আছে दे लो तो लो है यूज करी আছে याते ना इतु गाने दिगदार আছে আপনি शादी हुआ নাই গলে এনে এস এ ফ্রেন্ড ফোন বা কথা কই না কন্টাক্ট কই না থাকিব গলে থাকিবি রুম বুক করি কিনা নহলে বা আপনি কাম জায়গাতে আপনি দুজন মাইকি মতা আছে কই কিনা বহি কিনা পিছে দে প্রবলেম ওলাইছে কইছে গলে মানে ইতু বি আমার রেসপন্সিবিলিটি না লব দে কিলে ইয়াতে তো मैरिज सर्टिफिकेट लगी আছে पिसारे আছে इतु गाने कोई दिया আছে আৰু ইয়াতে লগা হোটেল মালিক খান বি সবি ইতু এনেকা আছে ইতিয়া তো মানুহ নলব আছে নাগালেণ্ড চাক্কা মারে উনু ব্যান্ডা কই আছে
Nagaland Chakamari Vira Kara Korai on the Pina Aru Pani Sirila. Karaka Samuel duty one day in a go yesterday. Itu kile moy kale Malilam Kotha kile go yesterday. Nagaland Mano Bishi as a Kunbi Nalagi. Duty be fall timing the same timing deny, correct timing deny. To it Kunbi Naibi, Nalovo. In a Kwakan Kumba Hotel Malik can be Diki yesterday, honor can do. Itu gonna cause a Pal bus society logode, Pisarigan Ivy. अपने यदि केरला दे पुंचा से सोसाइटी कुंडू सोसाइटी ला लीडर्स कुना से कोना अपनी हाथ हम दे पा अपनी ला सीनियर खान अपनी ला आगे दे थका खान लोगों दे खुदा बाजी कोई ना नंबर लोग ना सोसाइटी लोगों दे रजिस्ट्रेट करी भी इधर बिचरे अपनी पुंचा दे पुंची ऐसे नोएले अपनी एकता की बा नाम बिया करी ना नोएले बा अपनी रजिस्ट्रेट भी नौकरी ना इन्हें बेराएगा ना की बा प्रॉब्लम एकता ग्रेट कोई ऐसे कोले तो नीचो लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचो है बुकी भी नागा सोसाइटी मकान बा और लब्बी दुनिया को था नको बिशी बार प्रॉब्लम फेस कोई ना आया से माइकी मोता ला पॉक्सो केस भी बिशी बार ओलाई ना से पॉक्सो केस भी बिशी लेतरा से बिशी डेंजरस से तो पुलिस लान के लोगों ने मुक लगी थे ना मुझे अलसी भी हो जैसे तो मैं बिशी बार तीनदा चारा पॉक्सो केस ला भी मैं जेल बार ओलाई दी ना से केरला दे ना तो की ऐसे बोले मैं ब्राहे के लिए कोई ऐसे तो कोई बोले तो ताकना लैंग्वेज मैं जाने फाल बजाने तो ताकना लैंग्वेज केरला लैंग्वेज मैं फाल बजाना बड़ा तो सब तो मैं बार कोबले ओलाई इफले नागा साइड करने और इफले केरला साइड करने भी मिडिल मैन मैं हो ना इन्हें कोथा करे इतु बड़ा स्पेशली बिशी दुख पा मैं हुआ बा कोई दिया से कि मैं होप आसे कि इतु चैनल थ्रू बड़ा कि अपने सब नागा बानू बड़ा इतु कोथा होनी बोली बार कोई ऐसे कि डॉक्यूमेंट्स क्लियर न हुआ बिलो 18 years kan nahi lobi Kerala de ahi na piche de kiba eta problem great hoise kiba problem olaise gole responsibility to itu apni nijor apni lobi ama khan pra piche de ei moi bachai na hwa tam de Naga society welfare Kerala khan pa sana itu kan nokobi तो न जा के भी अपने बच्चा के बार बार समझाई दी ना पुंचाई दी भी दे केरला दे जा खंडो कोई ना मैं इतु कोटा शॉर्ट पर सब लोग दे इतु जाना दी थैंक यू